Australijance koji su bili po balkanskom prostoru i manastirima i jednom priliku sedeli u jednoj kjeri, ja tad učio grčki, mislio si da ću da ostanem na Svetoj gori. I oni izvodili, kaže, ajde vidite, kaže, fotke sa naših proputovanja po pravoslavnim manastirima po cijelom Balkanu. I tu Rumunija, Bugarska, vamo, namo, kad? Srbija, Kosovo i Dečani. Vidim ja manastir, zid, bratija, sve onako pane, rase, viš to ko na Svetoj gori. Kaže, gde je ovo? Kaže, to ti kaže na visokim Dečanima na Kosovu. Šta ja tražim? A Grci su, braće Grci, mi se volimo, su veliki etnofilatisti. A to se tek sada pokazuje. Ne vole baš oni mnogo Slovena. Ne svi. Ima ih divni. I pre 2 godine sam išao u Grčku, pa smo u autobusu bili, pa mi prišao jedan mladi Grk, Lev, prijatelj. Teolog i fizičar. I kaže, oče, a baš je bila ova buka i ova ružna stvar, jadna i bedna, kad je Vaseljski patrijarh Bartolomej priznao raskolničku ukrajinsku crkvu, gdje je stvarno sve brujalo pravoslavlje od jada i bede prodanog jednog visokog velikodostojnika crkve, prodanog masoneriji, da on braću Ruse izdaje zbog Vašingtona, i zbog nešto malo para, i zbog nešto malo zaštite, tamo na Fanaru, tamo u Istanbulu, jer američki masoni, svi ti koji vode celu tu priču, davno su oni to došli kod grčkog patrijarha iz početka veka, pa su rekli, slušaj ti popa, ako ne primiš novi kalendar, puštamo Turke na sebe, na tebe neće uvod da ostane više od vas. I to šaka jada što neće ostane. I naravno, onaj primjer. Danas je tako. I tako isto. Slušaj ti pope, ako ne priznaš ukrajinsku crkvu, nema pravo. A on umjesto kaže, pa lepota, ako me nema ovde, ima me na nebu. Radi samo ti, sinko, tvoj posao. Kao što je Vukašin sveti rekao. Pa ovo me zadrhta ruka. I ove me zadrhta ruka. Ali nije znao da mu odgovori. Poklonio se Bogu dolar. I Bogu sve videćem oko na vrhu piramide. Na istom tom dolaru. I kada je došlo do te izdaje i kada su se svi povukli sa Kosova, kada je ostalo to jadno malo stado, ja odlučujem ipak da dođem na Kosovo, da se vratim i odlučujem da napustim Svetu goru. A pamtim tog mladog Grka koji mi je rekao u autobusu, oče, znajte, braćo Srbi, nisu svi Grci pristali za Bartolomeja. Znajte, zasuzile su mu oči. On je pravi pravoslavni hrišćanin, koji je nadnacionalnog karaktera. Pravo pravoslavno. Nije nacionalno, nije internacionalno, ono je nadnacionalno. Ono prevazilazi granice nacije, ono voli sve ljudi. I rekao je, oče Arsenije, braćo Srbi, znajte, nisu svi Grci pristali na to strašno delo, on je teolog, na vrlo dobro šta to znači. To je značilo raskol posle 1000 godina u crkvi, kao onaj strašni raskol 1040. i koje godine sa Rimom. Ovo je vrlo slično. Treći Rim, Moskva, je praktično na taj način odstranjena iz tog domena balkanskog i rimskog hrišćanstva. Ja kažem, brate, ja to potpuno razumijem, ja znam da je to, ali šta ćeš? Politika, prokleta kuga, bila i ostala. I odlučim ja, napuštam u Svetu goru i vraćam se ja u moju Svetu dolinu, Kosovsku Mitrovicu.